कि इस्लाम में अगर ये पूछा जाए एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नज़र में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ़ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ़ कर दे तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क करने वाला यानी जो मेरी ज़ात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह कह रहा है इस बात को। आप लोग क्या सुना? रेप नहीं है और रेप करने से कोई गुनाह नहीं होता। क्या करने से गुनाह होता? कोई मूर्ति पूजा करते तो गुनाह होते हैं। আপনারা শুনেছেন রেপ করলে কোনো দোষ নাই, রেপ করলে ইসলাম ধর্মে কোনো দোষ বলবে না। দোষ যদি হয় তবে যারা পূজা করে, মূর্তি পূজা করে তারা নাকি দোষী, তাদের শাস্তি দিতে হবে। রেপ করলে দোষ নাই। ভাবুন, এটা ইসলাম ধর্মের মত। এবার আপনি বলুন, এই প্রচার যদি এনারা করেন, মোল্লারা করেন, তাহলে আমাদের সমাজ, সেই সমাজে যারা রেপিস্ট তাদের কি হতে পারে? আর রেপিস্ট কেন বাড়ছে? কারা রেপিস্ট, কারা রেপ করছে আপনারা এবার বুঝে নিন। আপনারাই মন্তব্য করুন আমাদের অবিলম্বে কি করা উচিত, কি ভাবা উচিত, কেমন ভাবে সনাতনীরা কঠোর থেকে কঠোরতম হবে তাদের হৃদয়। খুব সাবধান, আপনারা ভাবুন, আপনারা বিচার করুন। অপেক্ষায় থাকছি অন্য কোনো ভিডিওতে এইভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ নিয়ে। জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী শ্যাম, জয় শ্রী রাম, জয় ভারত মাতা, জয় সত্য সনাতন ধর্ম।